I need a son, you know. I don't know,
Sana nona Erade faye nu ye mini anume Anona Erade faye nu ye ama Ya bra atitia sai anida soni no ye sana nona Erade faye Mecha sana nona Eradi faye nu ye nyamite enuna eradi faye nu ye adofono ya protect asai anida soni no ao sana nuna eradi faye adena won shema won ya bihwe bi enuna eradi faye nu ye emo abamu wate enona eradi faye nu ye abrabo ibu ya bro atiti asai ani da soni no adofu ni we enona eradi faye ya bro atiti asai ani da soni no mi kachira wo se enona Eradi faye baby say enona Eradi faye nu ye Washa sante enona Eradi faye nu ye ama Yeah practice ya say I need a soni no Ao enona Eradi faye Bro, atitia say I need a son you. Yeah, anona. Eradi faye. It's say anona. Eradi faye nu ye. Nyamite. Anona. Eradi faye nu yo. Abrabo imu. Nya bratitia say Anida soni no yi anuna Eradi faye nu yo abrabo imu anuna sana eradi faye nu yo abrabo imu ya pratiti asai anida soni no sana anuna Eni amin famasida Eni amasida nkoma Ni se bibi wasida chia Aba unkwa na medibe ma o Efise wayeye Wayeye wo menu Oine wayeye Wayeye wo menu Eni amin fawasida Oine wasida nkoma esio Papa na minfa waye Koma emiani abusumo Aba bibi wasida chia Fise waye wo menu Oine waye wo menu Aje waye wo Baba misi wa ye ene wo menu mude mi nyamie ya mi chemra mi tiasi Baba udia na mebo mi owe internet ne ha nyina mane ha Baba udia na mebo mi se wa ye ayeye wo menu mude mi nyamie Aye wo menu mude Aja misi wa ye anu na wo ye nu mude ye nyamie Yeti na mra yeti asie Papa udia ne bebo ye wo we O my
Yema to do na ye wayo. Osane waye wo enude oyine waye wo enude edie na wabamu eye buo ho edie na emu otoba ha wa abrabo na edie na wode waso ate a wo mpe a eye wo se kwose ho akomfo edie mpa na ekase bu wasom se ye ho bone wa abra wonim de da wani mu wa abra osuru nyankopon se ne paama wo na nso wonim mu odofo ne onfa wani hunu ye na do so o ne wode waso ate de wani ehu no eye ketewa bi ne osuru nyankopon se sama na do so sine ne atwam no enano me ka kire wo se emu obi fie ni ka na wore na hodie ni awanya emu wani mre wonim kwan ofa so wonya ye Canada yanso eno kure wodie fesene saa ntimo wabamu mu obi beka se adan wonya akonya we waso de ka Awurade asem no ati ya no di hye nkuran chede ni hye nkuran nyaza Mimi jengran entesa obi nti wusu ase a eye ne se uye dede wona so se obi nti wo hawase a na wo kasa eye ne pa ne se uye dede ne agi asempo e na wo ka ne onti wase no obeji wa no de esi bone ne mmom ne oti abrabo oti sebre ase no ukasa obeti wase nya kasa ne nipa pe na se honhom no de amaye de ayebeka onfa ma ya yenka ni enyame honhom seye no ye wone na wase ye yenya de obi ye ne mo ye de yenso obo ye firi ye na yemba asasi su se yende ye eno na ye ebia me kwa ye me faso me ka Awurade asem akire okra bi a oyira ene na emeyi na me fa me ka kire de o hwe me ene o tie me se emu abamu mu na nkachi enkachi wa abrabo mote abrabo na nsi ni tira sesa ase ne wu no no Awurade da so wo ho odasu ye nyuma papa ma ne mma wo bi beso so emrepam mimrepam me brebe so ma me biem because me brebe so ma me biem ma me twan ebre fufuro bi edem anim a efe esere de me de bani hunu ye atwam no me wasagidie no me wasahotoso no sense owura na me di na chi na me de me ho ato no so no me woni mu gidie sese e kire so paaso eye daniara obekasa mebre on hwemi se yada biara da Awurade nhwemi se yada biara da odofo Awurade nhwew se yada biara da o Awurade ani ko ho adwene ho ose wo ye magyatoa eda wo na yem no na ono Awurade wonnim ho wonya ma asase nsumpo no atwere wodi ato wadada seni pa bi se be ba asase so no ba be hye Awurade mani monyam sei urafi sasamse ya hye ne ho komasa no oba mizaya ya hye ne ho komasa no oba o ya won krofo bebe ya hye ho komasa no mo ba asase we so o ma me ka oba kwasama kire wo o kan ya ne se na wo fa no na se na wo dwene ye say na wo siti ase faaye de dawanim edo sesene nya betwam emu abamu mu abrabo mu mame no ka sembi ewo Yohani etidunsia iyimu ediasa miensa John 16:33 yenu na meka
Yenum na makamu na mwanya mimu asumdie mo ho behia mo ewiase die mo ho ebehia mo ewiase die nanso mo mamubo entom yem medi wiase so nkonim quotation we yem de yenum na makamu na mwanya mimu asumdie mu benya mi awrade bi mu asumdie tie mo ho behia mo ewie yi ase nanso mo mamubo entom yem medi wiase so nkonim esa wo ye Kristo ni na chese wan konso hemu kra na chese wo nyame ba wo ho behia wo ade na dia ho hia ba ade na dia ho hia ba wo hwehwe bibia afura Awurade wo nsankan wo hwehwe bibia afura dofo bu wo nsankan wo hia wo bibi mu adofo me wa haka kire se don't give up enyemu emobem mu nie wo hwehwe na nie open no nie wakoma kire wo no sefra Awurade kwa dia sefri osuru nyankopon kwa dia enyemu ebia na ye nkunim die ebia na ye wodaache ani monyam enyanto ho anan wo so ni madwena wo dwene fa ye wonya bone die na emu so ba me ye pani ni da so sa nyame we ni ade ho to no so sa nyame we ni ade awura ahye ni moti asem o kan ye wo se ma wo bom to yam efise wadi wiase we so nkunim oni ma me nko o odofo wadi ama won so me ka obiam se ema ne wanya ne ho ne ema ne wo bo senne ni sebo no emwa ne nye ho pisa ewiase awieye na ya na ya asem esna hyase nyame chama wieye ne sei ana na medwene ho enti me mpa ba wa brabo mu mi ma de papa de yama mi bia me ne so odofo mo ani so ate ya di atre na sisa kokomu obidie ya di atre ene sisa kokomu obidie enso ya kira onipa no na bro san ne ka ne de ma wo wa obi wa japade encheze nyame ntimi nhyira no emu ho bomfia wa abrabo mu me pese me ka bibi kira wo se emu ho bomfia wa abrabo mu Jasu pipa wanim abrabo nyina sura ani Awurade wase mo ho behia mo awiawe yase nanso mi Awurade me kasa kire mo se mo ma mo bo entom yem efise me di wiase sunkunim eno nkyese wo ye kristoni a wonsra no wadi eno nkyese wo ye kristoni a uduru ba bia yanserew mpokra na wo ye kristoni awose yeserew eno na kire wo kristo ye na oya eduru ba bia ye beserew eya brabo eduru ba bia nipa ba twetwew eya brabo eduru ba bia mpa wa hwe mkakọ da fiase eya brabo eduru ba bia wa hwe woni na so nyina be sam abrabo eya brabo nanso me ka na bia mo kire wo se ni abrabo so sofo ni wo sha abrabo so no ni ya abrabo ya bo sane nsam ka me furi se de be kwa koduru sam fa me koduru ni wo sha so no ya na yemu no ni wo sha ya na yemu no ni wo di ya so no ni wo sha ya me yetumi didi ni wo sha ya me nsa koya no no me kire owura Yesu no odofo se onya awumu a kan wakoma eto ye. Don't give up. Enyamu nto ho. Emade asofu bia ka kire wo mu abam. Emane wo kru bia ka kire wo emu abam.
Okuno, Emma do yiri bi yaw emu abam. Koswa pinko anim. Eni pa bi wo anim. Eni ma papa bi wo anim. Ya kata agudie bi so wo anim. Tie wonsa kan sabre ya unko be fi wonsa. Enti nyansa bo akwanyankopon ni nim nyansa. Tiri o ma ho ahia wo. Wo mu afa tibia bi mu o mu afa aniema bi a enyan na wo mpe. Onim ye wo ye no wotene wo ye ase sanse wo ye nyansa bo akwa. Onim ye wo ye nim. Onim ye beba. Nti kawa komatu. Ya brabo ni tie bia mo be mu. Emma wo ran ho. Ye jensun. Ni kan biem. Wo ye Kristo ni nkyira se wo re enho. Wo ye Kristo ni nkyira se wo ho ye hiaw. Ena Yohane nwoma ne eka no. Wo se ye Kristo fo ye ho be ye hia yen. Wa ka kire se na somdwe ngodi gya ye de. Nanso asomdwe ni mu no ye ho be hia yen. Na me bisa asomdwe ade ho ye hia na eba. Ami bia ki bi nkyira wo. Oboniafo na yene nanya no. Sabon samba ufie so obesrawa wo odofo. Se devil ba ufie so obesrawa. Wo masa de ya drum no hu na beben ne ade a wo wagu no hu no. Se oba wo nkan ya ne ho afesere wo. Ne ho afesere wo kunu, ne ho afesere wo yire. Ne ho afesere wo ma wa wo mpo. Sabon sam se wo nkan wo ufie a wo begina to. Yes. Sabon sam besrawa. Wo de ga to nsampo adidi. Sansa Bible ni boni din say ye fra no adekye nsoroma. Me bata wote adekye nsoroma ase. Adekye nsoroma wote ase e. Odofo wote mi hwe awia. Awia wote mi hwe. Enso say ni pa me kana asemi. Ya bon sama me no mie ne nim no the devil no. Se ofiri wo fie se wo kwa. Ni ebesi wo fie enye papa. Ajeso osuru nyankopon wei ekura wo mu. So osuru nyankopon kura wo mu a onfiri wo fie enko no. Ada se wankasa wonkwa mefiri wo nsa. Ana wo ma mefiri wo nsa. Ana wadwuma de, ana waware, ana empo ade ye woni gye wo abrabom ebefiri wo nsa. Eto sai nipa we bo abrabom unhu no. Ofe. Oti se nhire. Obagina tum. Sana brabote abraboya ahohia eba wo so a ohu betimi ahia wo eduru bia ohu betimi atɔ wo so betimi adwo but me wo ha me ka kire wo sɛ ni abrabo no enko bia no enyem to hɔ kunimdie bi wo nim me se me ni ha sɛ me hyɛ nkuran yo me mpagya wo na mo me ka nimdie munyansa asem ena akire wo say don't give up. Minim ne meka minim ne oso nyankopon tumi ye ewiase ye tumfuturo guni pani say Yesu mponti menye nemo ye wo tumi ni niema bia etumi eye bibi manipa say tumi ni bibi a wo etimi ye manipa no e wo ho nanso Yesu wo ho ogusu ye ni nyuma no nso. Ene ya sore de mon konsha de timi ba se nyame hu timi tisi obi so mani timi hye nkom asore dem ene ye ntibiem olden days nkom hye timi ba ne ni panyina ye din ni etie de osoro e ka no ene ni ho honhom na ye de ye adwuma onyame fie no afiri ho ba wo de wonim ni ne wo ye ni ne wo tumi ye no me se enyanto ho ema woba mumu awari a wunya ema woba mumu adwuma na won sanka ne woba mumu akwantuo ede na wo pɛ a wunya ya ntu woba mu ebuo ye po bi osna ba mu bu amike nya me chebe number 1 enu be di ma braba won komo tutua bi
program where ya wo de bia baba live 4:30 to 5 ni apon ebo 5 ebe mi abe no so na asa 4:30 to 5 ni end the program no odofo enyo ho bone wate Awurade wo wafa waka ho onim no no Awurade opeso yema wo nti mo abamu mu emo wabamu mu na osoro Nyankopɔn nye wo mu a obi ene hɔ a obetimi wo aba fom wotima sesa nti nyame wo nhyira wo na onye okese Amon fra domu ko adomu Mesi mi wo ha se me ka Awurade mu nimdie mu nyansasem na akere wo Sane wotie no enya mu Emwamba mu nso mu abrabo mu se ye adwuma sem awaresem adie na ye wo hotoso adie na ye wani gie a wo hwa won sankan ya wabamu ye agu Etore de susu fa namfo pi wate Etore de susu ka won sem pi Etore bia manenka wo nko a wone wo dan ene wo dan kasa ti se de wo kan sem agu mframa mu no na hwe se owura bia wo do ho ato no so no a ye frɛ no Jesus Christ no se ontie wa wase na so munye duro ena ne nsa nye tia yan kan kire no Awurade yan fagidie ntachiri ne ye ka no obeye Bien wo so Awurade Nyankopɔn ye ya wada bia e beba dwumadie so 4:30 to 5 enne ne ase dwumadie na se last week na ye introduction enne ne ase ase na ye bekɔ ne se ya ye nsua obi wa ha ne Awurade de be maye no enne ne ye beka meti woni me testimony timi me testimony be kire wo na wate ne ye kana se don't give up Se osoro Nyankopɔn nye won kwanfiri won nsam a emo abamu mu Se osoro Nyankopɔn enye won kwanfiri won nsam a emo abamu mu Awurade nye okese se wonya abre na wo hwe yen onhyira wo media ne Kenya meche the keyboardist your friend Kofi number na me parents ni nya me mfani din aka no tujada Kofi bo number na mame your friend Kenya me che bibi na person ye di nkomo a me number 0248 4798 another 47 0248 479847 Bibi how Bibi koso adwene munti bibi ase WhatsApp ofra Emma just WhatsApp this number be so 0242 16 4418 0242 16 4418 and offer by the keyboardist international mind the number as I WhatsApp all the offer no bit me afa na nkomo bi obi abetimi na di emfa dwumadie ho nkomo nko a mesra wada roma yenso ye de betimi aye abo ahenie no ene ye no nipa bi a wo bu adwumadie se enkoso na enhye Kristo die no wonya bia ba bia obi Awurade won hyira wo na wo hyira wo kura wie na wo na wonya hunu aka se be pie na bedede na Awurade ti ase tinya mi hyira wo mo a mo hwe ye mo a mo hye video no Awurade Nyankopɔn ko nyam kese ye mo ko so nhye yesa o YouTube Kenya me che official obetinya subscribe ama ye every Thursday 4:30 to 5 ye be ko ni say ya ni on konkro be hye no say ya nya no eno ne ye be ye 4:30 to 5 na ye de dwumadi na ye dai esi e ma dwumadi ne nye se
you can say Ishama. So I'm going to say, young man, my baby. Obi a branch be so ya sene bi medie no. Obi vanza mfa konko no. Ah, me kan wa se keke. Ah, no aha. Eni. Me medi me di awie, me di wie na me de kire wo. Felix, Gelemes, Soakins, papa. Odo pe bia number na me di tu dwa no frɛ. 0242 164418. And I bet me a friend number we. And no number we am me to just see an idea. A way a number. Said you made a way. Yeah, aboaphobia so yasene. Felix. Girlie, I didn't cut here. Just a animal be bring or dear fra Gary. Na one Ghana Hayani Ayano. Or the four, you hear in so. Ed. Say, what did you make dear papa? Yamicha watch dear papa. Nyame wodumwa ofra boafo mo enti obeso ya sene eboa yen enti ye kan ne dwumadie ne ho ade ne number ne ye 0249 33 7090 upebia ubenya bi ne number ne besi so biem 0249 33 7090 kumase no upebi bre etu a ubenya bi kumase he ya Tinyame onhyiraw na onya wo kese afi na asamto a waba so America azanto ye pon tinyame nya obi a kese ma ye wa wo hwe ye wa wantumi ahwe na afi na wo hwe ye so no osu nyankopon enya wo kese every Thursday bi abetumi ahwe Ghana time 4:30 to 5 everybody nya wo kese na onhyiraw ye nyame jaw nyame nya wo kese yeah, me no, no, quarifo. Mommy, all this rebellion, onsa, trada, minyami. Sebra sochi ibomia oye mi kran rechi kefu ya mi nyon kono kwarifo Zion ba nyami israel baby a wo hwe bia Italy Mavis Lebanon nyami israel Adie pena papa pankron no free. Nyame hira mu nyina obi a hwe ibi Awurade nyokese ye. Yede nyame gya obi a. Nyame hira wo. Nyame hira wo. Bedo na do kese pa eni Awurade. Ye be say the same time 4:30 to 5. God bless you.